جديده. مرحبا بكم في القناه الدعم الجامعي. في هذا الفيديو ان شاء الله غنستمروا في السلسله ديال بريباراسيون موديل لا ميكانيك ميليو كونتينيو، وان شاء الله في هذا الفيديو غادي نعملوا واحد ليكزامان في الشابيتر ديال سينيماتيك دي ميليو كونتينيو. دونك ركزوا معايا مزيان في هذا الفيديو لانه مهم، ودائما هذا الشابيتر راه كيتحط في لي زيكزامان، وبارطاجيو لو لين ديال الفيديو مع تو لي زيتيدو باش ان شاء الله حتى هما ينضموا للقناه وتكون واحد الاستفاده اكبر، وكذلك تعملوا لي لايك للفيديو باش ان شاء الله يستافدوا منه اكبر عدد من الطلبه. نبداو على بركه الله. Examen, on considère l'écoulement bidimensionnel est défini par. Mais l'écoulement bidimensionnel, c'est-à-dire qu'il juge des dimensions. D'accord? Voilà, on a un système x égale à grande x0 exponentielle du t, y égale grande y0 exponentielle moins du t, z égale à 0. D'accord? On a تشوف هنايا 3 ديال لي فاريابل، راه عندنا دو فاريابل اللي هما بيديمونسيونال، عندنا x و y، عندنا z كيساوي 0. داكور؟ لو كان مثلا عطاونا z égale t باغ اكزومبل بلاصه 0 غادي نوضع مثلا واحد ليكسبونونسيال دو تي. داكور؟ مثلا نوضع هنا واحد ليكسبونونسيال دو تي. في هذه الحاله غادي يكون عندنا ليكويلمون تري ديمونسيونيل. مزيان؟ باش نوضحوا ما بين يعني ليكويلمون بيديمونسيونيل و تري ديمونسيونيل. Voilà les questions اللي عندنا في هذا ليكزامان. عندنا 6 ديال لي كيسيون. لا بروميير كيسيون دوني لي كوردوني اوليريان اي لي كوردوني دو لاغرانجيان. دونك نفس لا ميثود اللي شفناها في ليكزارسيس اللي قبل. Voilà la deuxième question, calculer la vitesse de Lagrangien. La troisième question, calculer l'accélération de Lagrangien. La question 4, déterminer les coordonnées de Lagrangien x0, y0 en fonction des coordonnées eulériennes. La question 5, calculer la vitesse eulérienne. La question 6, calculer l'accélération eulérienne. Donc, les questions qui sont فوالا جوست اللي كيتغير في هاد يعني في هاد لا بارتي ديال هاد الشابيتر ديال سينيماتيك دي ميليو كونتينيو هو هاد السيستيم ديال هاد لا فونكسيون. اما لي كيسيون راه دائما تيبقاو نفسهم وطريقه الاجابه حتى هي كتبقى نفسها، فقط خاصك تعرف كيفاش تعامل مع هاد لو سيستيم. داكور؟ فوالا حاولوا تفكروا في يعني عطوه شويه ديال الوقت وفكروا فيه، ابخي ان شاء الله نشوفوا لا سوليسيون. Voilà la première question. La première question, donner les coordonnées eulériennes et les coordonnées de Lagrangien. باش نجاوبوا على هذه la question, c'est très facile. Déjà عطيتكم الطريقه ديال الاجابه يعني في الاكزرسيس اللي قبل. Voilà, donc نفس الطريقه اللي غادي نجاوبوا عليها في هذا لو سيستيم. Voilà, nous avons t à l'instant t égale à 0. Nous avons à l'instant t égale à 0. يعني في هذا السيستم اللي عطاونا شاك تي غادي نعوضها بزيرو. داكور؟ الوغ x égale quoi? Égale grande x0 exponentielle de 0. Voilà, t غادي نعوضها بزيرو. y égale grande y0 exponentielle de 0. z égale 0. Voilà, tout كافي équivalent. X égale quoi? Égale grande x0, y égale grande y0, z égale 0. C'est très bien. Donc دائما les coordonnées eulériennes قلنا هما اللي تيكونوا لنا السيستيم. داكور؟ فوالا وهاد لابارتي راه هي لي كوردوني دو لاغرانجيان. سي تري بيان. دونك دائما في السيستيم راه كيعطيكم هادو كيتسموا دائما لي كوردوني اوليريان اون فونكسيون لي كوردوني دو لاغرانجيان. D'accord? Alors, les coordonnées eulériennes. Voilà les coordonnées eulériennes هما x, y, z راه كيساوي 0. D'accord? Donc les coordonnées eulériennes راه هما x و y، z راه كيساوي 0. يمكن لك تزيدها يمكن لك ما تزيدهاش. داكور؟ يمكن لك تقول لي بلي لي كوردوني اوليرين هما x و y، او بيان x و y z راه كتساوي 0. فوالا لي كوردوني دو لاغرانجيان Voilà les coordonnées de Lagrangien هما grande x0 grande y0. C'est très bien. Calculer la vitesse de Lagrange. La vitesse de Lagrange toujours هما les coordonnées la dérivée ديال les coordonnées eulériennes par rapport à t. Voilà la première la vitesse de Lagrange.
Voilà, donc la première de la vitesse de Lagrange égale quoi? Égale d de x sur d de t. C'est très bien. Égale quoi? Égale t, la dérivée par rapport à t. C'est très bien. Donc, شحال كيساوي x كيساوي grande x0 exponentielle de t. C'est très bien. كنعرفوا l'exponentielle, la dérivée ديال واحد l'exponentielle de u prime égale quoi? Égale u prime fois l'exponentielle de u. D'accord? Donc, هادشي غادي نطبقوه هنايا. Voilà. Voilà, alors, la première, la dérivée, ou bien la première, la vitesse de Lagrange égale quoi? Donc, غادي نخرج هنايا x0. D'accord? عندك هنايا t, الاشتقاق ديال voilà, donc t prime fois l'exponentielle de t, اللي هي exponentielle de t. D'accord? غادي تعطينا x0 exponentielle de t. Donc, هادشي راه باين x0 exponentielle de t. Voilà, donc هذه la première, la vitesse de Lagrange. غادي نمشيو نحسبوا la deuxième, la vitesse de Lagrange. Voilà, égale quoi? Égale t de y divisé par t. C'est très bien. Égale quoi? Voilà, égale t, la dérivée par rapport à t. Voilà, y كيساوي grande y0 exponentielle moins t. Voilà, donc دائما كنعملوا الاشتقاق par rapport à t. Alors, la vitesse de Lagrange égale quoi? Égale y0. Voilà, regardez bien, on a moins t, c'est-à-dire moins y0 exponentielle moins t. C'est très bien. Voilà, la troisième, la vitesse de Lagrange. Voilà, w égale quoi? Égale d de z divisé par d de t. Égale quoi? Égale 0. Implique w égale 0. Voilà, donc Lagrange, acquis Lagrange. D'accord, donc c'est la vitesse de Lagrange. Alors, ou bien, donc, le vecteur de la vitesse de Lagrange, donc égale quoi? Égale x0 exponentielle de t suivant ux moins grande y0 exponentielle moins t suivant y. Voilà. Donc voilà, la vitesse de Lagrange. Si on calcule l'accélération de Lagrangien, l'accélération de Lagrangien c'est la dérivée de la vitesse de Lagrangien par rapport à t. D'accord? دائما التسارع هو الاشتقاق ديال السرعة. C'est très bien. Donc هادشي راه باين.